Okay. So chapter 8, physical optics. So kita dah pun belajar in chapter 7, the geometrical optics. So perkataan geometry menunjukkan kita sketch lah. Geometry ni lukisan geometri kan. Maksudnya ada sketching of ray diagram yang perlu kita pelajari. Macam mana kita tahu bahawa light kita bila light kita bergerak secara lurus, and bila dia pergi kepada mirror, light tersebut, the incident ray pergi ke mirror, so berlakunya reflection, and we draw how the geometry, how the reflection light berlaku untuk mirror, spherical and concave mirror. Spherical mirror maksudnya concave mirror and convex mirror. Kemudian kita belajar tentang refraction juga, how to sketch ray diagram untuk refraction, berlakunya refraction light kita pergi kepada medium yang kedua, from the first medium to the second medium. So mungkin medium tersebut kurang lebih density dia, so light itu boleh tembus masuk ke medium kedua, berlaku pembengkokan cahaya lah. Semasa light pergi daripada from the first medium to the second medium, macam itu. Okay, so sekarang ni adalah physical optics. Okay, optics tu adalah dari light. So macam mana physical of the light. Okay. So chapter ni kalau ikutkan chapter 8 ni antara chapter yang susah jugalah untuk pelajar, kebanyakan pelajar. Okay, tapi untuk silibus yang baru ni, untuk silibus korang lah, batch korang, banyak yang telah dikeluarkan di dalam chapter ini. Okay, kalau siapa yang refer kepada buku rujukan dalam chapter ni, kalau silibus yang lama kita ada Newton's ring, kita ada air wedge, air wedges. So benda itu telah dikeluarkan daripada silibus sekarang. So Madam rasalah daripada pandangan Madam, so chapter 8 ni tidak terlalu banyak dah, dia dah kurangkan silibus. So tak terlalu banyak dah korang pelajari. So should be mungkin lebih mudah untuk batch korang. Okay. So kita ada beberapa subtopik dalam chapter ni. Madam rasa ada berapa subtopik? Ada 6 subtopik dalam chapter ini. Okay, so kita akan mungkin pada hari ini kita akan masuk 3 subtopik yang pertama. Okay, so pertama sekali adalah tentang Huygen's principle. Okay, so ada prinsip Huygen's yang kita pelajari yang talk about the light lah, how the light is being diffracted. Okay, so next is to sketch and explain the wavefront of light after passing through a single slit and obstacle using Huygen's principle. Okay, dalam chapter ini beberapa terms, English terms lah, maksudnya mungkin siapa yang belajar waktu sekolah menengah tu terms in Malay. So sekarang ni ada beberapa terms yang perlu korang tahulah. Okay, so pertama mungkin wavefront macam itu. Okay, so ada beberapa terms baru yang kita jarang guna in English. Okay, so kita tengok what is the wavefront. Okay, kalau in Malay dia adalah muka gelombang. Kalau sebenarnya dah belajar sikit-sikit waktu sekolah menengah. Okay, muka gelombang. Okay, so what is the wavefront? So it is a line or surface in the path of a wave motion on which the disturbances at every point have the same phase. Okay, so dia adalah satu line ataupun surface in a path of wave motion, okay, on which the disturbance at every point have a same phase. So maksudnya ke setiap point di dalam wave kita have the same phase. Okay, so lukisan wavefront ni, okay, so ni kan wave kan, kita punya gelombang. Okay, so ni kita punya, ni lah, kita punya ombak. So ke semua point
Okay, berada pada fasa yang sama. Okay, so contohlah kita ada beberapa wave dekat sini. Dia buat ada 3 wave. So point A, point B dengan point C ni has a same phase. Okay, so ini kita punya wave yang lukisan yang ini kita punya lukisan ombak. Okay, wavefront tu yang mana? Wavefront tu yang ini. Macam ini. Okay. So, Madam ulang sekali lagi. Okay, ni kita punya ombak. Ombak kita tengah bergerak ke kanan. Okay, ni motion of the wave is the wave moving to the right. Contoh kita ada pantai, pesisiran pantai. Okay, ni kita nampak wave kan, wave datang kan dekat sini kan. So wave tu bergerak ke arah kita kan, so ke pantai. So wave bergerak to the right. So sama macam ini lah. Ni wave kita, wave tengah bergerak ke kanan. So lukisan wavefront adalah perpendicular daripada wave kita. Okay, perpendicular ke situ. So wave tu bergerak ke kanan. So wavefront kita is perpendicular to the wave. Okay, so wavefront adalah yang straight ini. Di mana jarak antara satu wavefront ke wavefront yang lain adalah nilai lambda. Okay, the distance from one wavefront to the another wavefront is equal to lambda. So wavefront ni dia have the same phase, dia mempunyai fasa yang sama. Okay, so sini fasanya dia berada dalam keadaan, kita punya wave ni sekarang berada dalam keadaan crest, isn't it? So dia gelombang yang naik ke atas. Okay, so dari crest pergi ke another crest, okay, adalah phase yang sama. So wavefront adalah jarak antara crest dengan crest ataupun antara throw dengan throw. Itu adalah nilai lambda. Okay, so chapter ni dia macam tak menarik sangat, dia macam bosan sedikit, dia ada banyak teori sikit untuk chapter ni. Okay, so line joining all points of adjacent wave, so line yang join all points of adjacent wave A, B, C and D, E, F are in phase. So diorang berada pada fasa yang sama. Okay, so wavefront always perpendicular to the direction of wave propagation. Tadi Madam cakap kan, wavefront muka gelombang kita sentiasa perpendicular dengan direction of wave propagation. Okay, so kita ada 2 types of wavefront. Pertama sekali adalah circular wavefront. Okay, ni contohnya adalah dari ripple tank. Okay, sekolah menengah ada tak ripple tank dekat lab sekolah menengah dulu? Pernah tengok tak ripple tank? Ada kan? Okay, so ripple tank kita consist of ada macam vibrator. Ada vibrator, dia letak dalam air. Okay, so contoh korang, kita bayangkan kalau kita nak buat eksperimen dekat rumah, kita bayangkan kita punya yang vibrator ni dia vibrate lah. So kan dia berada dalam air. So berlakunya kocakan air kan secara sphere lah, gelombang tu dia keluar daripada vibration rod tu. Okay, dia keluar dalam bentuk sphere. Okay, so ataupun contoh kalau kita bayangkan pipe air kan, contohnya kita ada titisan air, so kita letak sebaldi air lagi kat sini. So bila air tu menitis jatuh ke dalam baldi air, so akan membentuk gelombang yang berbentuk sphere ni kan. Okay, so lukisan wavefront ni dia punya source of disturbance. Kita disturb air kita. Contoh dekat sini adalah water lah. Water kita nampakkan wave dia macam mana. Okay, tapi sebenarnya chapter ini berkenaan dengan light. So light juga, okay, light juga adalah wave. Okay, cahaya matahari dia datang ke bumi dalam bentuk wave. Okay, so light is a wave. Okay, cumanya light kita tak boleh nampak kan, dia punya wave, mata kita tak nampak macam mana wave of the light. So kita suka, kalau madam akan suka memberi analogi wave ni sebagai water lah, sebab
air kita boleh nampak wave dia. Okay, ombak air tu kita boleh nampak. So macam itu Tapi sebenarnya chapter ini adalah berkenaan dengan light. Macam itu. Okay. So kalau kita disturb dekat tengah-tengah air tu contohnya, so berlakunya wave. So wave tu dia akan spread in all direction kan, wave kita dia spread. So macam mana dengan wavefront? Wavefront kan perpendicular to the wave propagation. So kita ada circular wavefront. Okay, yang sifatnya perpendicular kan, kita punya ni perpendicular to the wave propagation. Okay, so jarak antara wavefront ke another wavefront adalah nilai lambda tadi. Okay, ini adalah circular wavefront. Ini adalah point source ataupun disturbance yang kita disturb. Kalau air kita kena disturb lah. Kalau cahaya matahari kita kena ada satu point source of cahaya matahari. Okay. So next adalah spherical wavefront. Tadi circular wavefront. Ini adalah spherical wavefront, maksudnya secara 3 dimension. Okay, 3D lah tapi sama sahaja. Yang circular wavefront ni dia adalah 2 dimension, dia bentuk circle. Okay, so next kita ada yang berbentuk sphere, sama sahaja ya. Okay, so next kita ada plane wavefront. So plane wavefront ni contohnya macam ombak dekat pantai tadi kan, Madam kata ombak tu. So dia ombak tu dia bergerak kan, dia bergerak daripada tengah-tengah laut pergi ke pesisiran pantai lah ombak kita. Dia travel to the right contohnya. Okay, kita ada ombak. Beberapa lagi ombak yang bergerak ke kanan. So kita punya wavefront, muka gelombang kan perpendicular to the wave. So warna hijau ni dekat Madam punya slide ni. Okay, warna hijau ni adalah wavefront kita. So dia berbentuk straight line, so kita call it as a plane wavefront. Okay, so kita ada plane wavefront jugalah. Okay, so ingat. So kita kena ingat di mana wavefront ni dia adalah perpendicular to the wave propagation. So apa maksud propagation? Okay, so propagation ni Madam boleh anggap dia adalah travel, maksudnya ataupun spread. Di mana direction wave kita spread. Okay, so travel. So maksudnya kita punya wavefront perpendicular to the direction of wave travel. Macam tu, ataupun wave propagation. Okay, so next kita ada ray. Ray ni tahu je lah kan, dia adalah light. So it is defined as the lines represents the direction of a wave. So ray ni dia kita lebih kepada buat dia secara straight line. Padahal dia kan sebenarnya adalah wave. Kalau ikutkan wave kita dia ombak kan. Tapi kita tak lukis ombak, kita lukis sebagai ray sahaja. Cahaya tu datang in a straight line. Tapi sebenarnya dia dalam bentuk wave. Okay, so it's a line represents the direction of travel of a wave. Di mana direction of wave travel. Okay, so contoh kita dah belajar dah. Waktu dekat mirror contohnya kan. So kita buat je ray kita tu straight line. Padahal cahaya matahari ni dia dalam bentuk wave. Dia bergerak pergi ke mirror kita. So kita tak lukis wave tu lah. Kita lukis ray sahaja. Okay. So next, beam of light. So beam of light is a collective ray. Okay, collective ray. So dia adalah parallel beam, contohnya laser lah. So dia bukannya satu sahaja ray kan. Beam of light kita kalau kita pancarkan cahaya kepada satu objek, dia bukan satu je light, bukan satu sahaja ray. Okay, dia adalah collective of ray yang parallel. Okay, so contohnya laser. Okay, so kita ada diverging beam. Yang ini laser, sebab laser kan laser pointer kan. Laser pointer kan dia memang warna merah je. Contohnya kan laser yang kita selalu main.
Jadi maksudnya macam ada banyak ray tapi straight line. Okay, tapi kalau lamp kita, cahaya kita punya lampu, lampu tu cahaya tu spread in all direction. So dia divergent beam. Okay, so dia rawat lah sebab nak bagi bilik kita tu cerah macam tu. Okay, converging beam dia menumpu ke tengah, menumpu ke satu point. Okay, so itu cuma general sahaja. Okay, so baru kita masuk kepada learning outcome. Okay, so learning outcome pertama adalah what is Huygen's principle. Okay, principle ni panjang sedikit. Okay, so madam akan terangkan macam apa maksud, apa point-point yang ada dalam Huygen's principle kita. So Huygen's principle states that every point on a wavefront, okay? So every point on a wavefront can be considered as a source of secondary wavelets, okay? So kesemua point di dalam wavefront kita, okay, contohnya kita ada wavefront dekat sini warna biru. Ni wavefront kita, okay? So kesemua point daripada wavefront kita buat beberapa point di dalam wavefront kita can be considered as a source, boleh menjadi satu punca of secondary wavelets, okay, can be considered as a source of secondary wavelets. Okay, wavelets ni apa? Wavelets ni anak gelombang. Kalau yang belajar in Malay waktu sekolah menengah, dia adalah anak gelombang. Okay, can be considered as a source of secondary wavelet that spread out in the forward direction at the speed of the wave. Okay, that spread out in all directions. Okay. Okay, so maksudnya yang tadi ni kita punya point dekat wavefront considered as a secondary point source ataupun secondary wavelet that spread out in the forward direction, okay, at the speed of wave. So point ni dia akan spread out dalam forward direction. Okay, so dia akan menghasilkan wavefront yang baru. Okay, so ini adalah wavelet. Okay, so dia menghasilkan anak gelombang. Okay, point A menghasilkan anak gelombang dia. Next, point B, point yang kedua ada dia punya second wavelets. Okay, secondary wavelets. So point yang ketiga ada secondary wavelets. So dia akan spread out in the forward direction at the speed of wave. The new wavefronts, okay, kemudian the new wavefront is the envelope of all the secondary wave, i.e. tangent to all of them, okay. So ini adalah first wavefront kita, ini adalah wavefront kita, wavefront. So kesemua point di dalam wavefront kita akan spread in a forward direction. Okay, considered as the secondary wavelets. Okay, so ini adalah secondary wavelet. So the new wavefront, kita nak buat wavefront yang baru adalah tangential to all of the wavelet. Okay, so ini adalah wavefront yang kedua. So sebenarnya nak lukis wavefront ni senang sahaja, betul tak guys? Nak lukis wavefront ni macam ni je lah wavefront kita. Tapi Huygen's principle bercakap tentang macam mana dari satu wavefront membentuk wavefront yang kedua, kemudian membentuk wavefront yang ketiga. So dia cakap tentang sangat detail sebenarnya. Dia beritahu bahawa dekat kesemua wavefront kita ni, at every point on the wavefronts can be considered as a secondary point source that spread in all directions. So maksudnya wavefront point kita ni dia boleh spread in all direction, forward direction. So menghasilkan secondary wavelet. So tangent to all the wavelets menghasilkan new wavefront. So the new wavefront is the tangent of all of the
wavelets yang spread out tadi. Itulah sebenarnya Huygen's principle talk about that kan. Dan contoh kita nak buat wavefront yang plain, senang je. Nak buat lukisan wavefront yang bentuk yang ni, yang tadi madam buat tu spherical ataupun circular. Kita nak buat wavefront yang plain macam inilah gambar lukisan wavefront yang plain. Tapi Huygen's principle cakap tentang macam mana berlakunya sesuatu wavefront. So dia cakap every point on a wavefront can be considered as a secondary point source that that spread out in a forward direction. So dia akan spread ke semua point tersebut akan spread. Okay, so tangent to all the wavelet akan produce the second wavefront. Macam itulah. So dia bercakap tentang macam mana production of wavefront ni. Dia cakap tentang a very small thing. Okay, boleh ke untuk Huygen's principle? Okay, so itu. So next adalah application of Huygen's principle. Okay, so dia adalah construction of new wavefront for a plane wave. Okay, so madam pun dah terangkan tadi macam mana. Okay, new wavefront kita yang pertama. So kita ada point 1, 2, 3, 4. Dia akan produce secondary wavelets. Okay, ni secondary wavelets. Point kedua, secondary wavelets. Point yang ketiga, secondary wavelets. Point yang keempat, the tangent of all the wavelets is the new wavefront. Okay. So kedua adalah macam mana kalau untuk construction untuk circular wave. Okay, so madam dah terangkan, madam rasa. So sama macam yang tadi ya. Okay, so next yang ketiga adalah dari diffraction of wave at a single slit. Okay, so diffraction ni dalam bahasa Melayu apa? Yang korang belajar. What is diffraction? Pembelauan madam. Yes, good. Pembelauan. Okay. So diffraction, dia bukan pembiasan. Pembiasan adalah refraction kan? Okay. So ini adalah pembelauan. Okay, contoh kita ada wave lah ni. Ni wavefront, ni plane wavefront kita. Kalau plane wavefront macam ini, macam mana wave kita travel? Di mana wave propagation? Ni adalah wavefront. Okay, so maksudnya kalau kita ada beberapa lagi wavefront. Okay, contohnya kita ada beberapa wavefront. So di mana direction of wave? Kanan. Ke kanan kan, sebab tadi kita kata wavefront dengan direction of wave adalah perpendicular. Perpendicular. So wave bergerak ke kanan. Next, dia ada obstacle dekat sini, ada dinding kat sini, dekat sini. So ada lubang dekat dinding kita ni, ada lubang. Okay. So sebahagian sahaja wavefront yang boleh masuk ke dalam lubang ni lah. Kalau wave datang, yang sebelah sini akan patah balik lah. Nah, kan contohnya batu kan, air dekat pantai. So dia datang pergi ke batu, so dia akan patah balik lah. Okay, tapi kalau ada lubang, okay ni lubang ni, sebenarnya lubang ni sangat kecil. So kita anggap sedikit sahaja wavefront yang boleh masuk ke dalam lubang ni. Okay, so kan madam, kan tadi Huygen's principle dia cakap every point on a wavefront. Okay, so ada sebahagian wavefront yang masuk. So kita buat point, every point on a wavefront. Kita ada 5 point dekat sini. Okay, so kalau Huygen's principle state that every point on a wavefront can be considered as a secondary point source that spread out in a forward direction. So point 1 ni dia spread kan in forward direction. So ini adalah secondary wavelet untuk point 1, point 2, point 3, point 4 dan point 5. Itu point Huygen's principle yang pertama. Okay.
So every point on a wavefront can be considered as a secondary point source that spread out in a forward direction. Itu point Huygen yang pertama. Point yang kedua, dia kata the tangent of all the points, the tangent of all the secondary point source adalah is produce the secondary, is produce the new wavefront. So kita buat tangent of all the secondary wavelet ni adalah new wavefront yang baru. So berlakunya kan daripada bentuk straight, berlakunya pembelauan lah, diffraction of the light. So sebab tu bentuk dia dah jadi macam itu. Okay. So itu yang diterangkan dalam nota ini. Okay, sama sahaja madam rasa. Okay, so madam nak lukiskan macam mana lukisan yang complete bila berlakunya. Korang boleh tambah dalam lecture notes. Okay, kita ada wave. Okay, wave kita ni lebih kurang sama je jarak dia sebab ini adalah nilai lambda, right? Okay, so next kita ada obstacle. Okay, kita namakan dia sebagai single slit, ada opening sedikit dekat bahagian sikit sahaja opening dekat situ. So apa yang berlaku kepada wave selepas itu, dia akan membentuk sphere. Kan? Macam ini kan? Daripada dia plane wave, kita letak satu single slit, single slit namanya sebab dia ada satu sahaja opening. Okay. Yang nilai opening dia ni, kalau madam kata ini adalah A tu kena less than lambda, baru dia boleh spread, melakukan diffraction. Kalau kita punya opening tu terlalu besar kan korang, okay, contoh kita ada wave, lepas tu opening dia ni besar sangat. Dia punya lubang ni besar sangat. Dia tak boleh bentuk sphere kan. Kalau kita belajar sekolah menengah, dia macam ini. Lama-lama dia straight balik. So tidak melakukan diffraction kat situ. Okay. Kalau A tu maksudnya keluasan slit kita, the width of the single slit. Kalau A kita more than lambda, so lesser diffraction. Kalau A kita less than lambda, greater diffraction berlaku. So sehingga kita punya wave tu jadi bentuk sphere pula, bentuk circular pula, circle. Okay, so itu juga tambahan waktu sekolah menengah korang dah belajar dah sebenarnya bahagian ini. Cumanya untuk matrix ni dia very detail tentang macam mana berlakunya pembentukan sesuatu new wavefront adalah dari tangent of all the secondary wavelets of point di dalam wavefront. Okay, itu adalah subtopik yang pertama. Okay, so next adalah subtopik yang kedua tentang constructive and destructive interference. Before this, kita dah belajar dah tentang interference, isn't it? Dah pernah dengar perkataan interference sebelum ni? Semester 1, madam ada sebut tak perkataan interference? Tak ada? Tak ada rasanya. Okay. So kita belajar dalam chapter sound wave dalam waktu semester 1 kan, bila ada sound wave berlaku, bila kita ada satu wave bergerak kan, contoh gitar kan, gitar kita plug the guitar, so wave akan bergerak ke kanan contohnya. Lepas tu sebelah tangan tu kan, sebelah tangan kat gitar kita sebelah kiri, kalau kita kat kidal sebelah kiri tu kita akan pegang kan string dekat situ, so wave akan patah balik ke belakang. So berlakunya pencampuran antara dua wave, satu bergerak ke kanan, satu bergerak ke kiri.
Hasilnya akan menghasilkan standing wave kan. Standing wave tu adalah tambahan, hasil tambah. Wave pertama tambah wave kedua menghasilkan Y total sebagai constructive dan destructive interference. So itu sebenarnya tentang interference ni, ataupun nama lain untuk interference adalah superposition. Superposition ataupun madam kata IE, kita superposition ni kita boleh cakap perkataan overlap macam itu. So diorang ni nak bergabung lah. Okay, nak bertemu. Okay. So apa yang perlu tahu dalam subtopik kedua, subtopik ini juga adalah teori sahaja, there is no calculation. Dekat subtopik ketiga kita tengok bahagian calculation. Okay, so pertama, what is coherence? Kedua, what are the conditions untuk interference berlaku? Ketiga adalah what are the conditions to produce constructive and destructive interference. Okay. So interference of light. So light is an electromagnetic wave. Okay. So ini adalah lukisan electromagnetic wave kita. Okay. So it consists of varying electric field and varying magnetic field which are perpendicular to each other. So kita ada electric field dan magnetic field, okay, dan mereka semua adalah perpendicular to each other. So that is electromagnetic wave. Okay, electric dan magnetic field berada di dalam light kita. Okay. So ni adalah equation electric field and equation magnetic field. Okay. So, interference is defined as the effect of interaction kan. Interference kan tadi madam kata superposition ataupun overlap. So, dia adalah interaction between, kalau nak overlap mesti ada dua lah. Tak boleh overlap seorang je kan. Just overlap between two or more wave. Okay, interaction between two or more wave which overlaps or superposed at a point. Okay, so berlakunya overlap dua wave tersebut pada satu point, at a point and at a particular time from the source. For the light, the interference is occur when the two light wave meet. Untuk light, macam mana nak bagi dia overlap? So dua light tu mesti meet at a point, meet pada satu point. So apa resultnya? Hasilnya menghasilkan, kalau dia dah overlap, lepas tu apa hasilnya? Kalau ombak kita nampak kan? Kalau ombak kita nampak, kalau ombak seperti satu, kita buat rendah sikit. Ombak datang satu ke kanan, bercampur dengan ombak satu bergerak ke kiri, hasilnya kita akan nampak ombak tu makin tinggi, betul? Kalau yang pertama ni dia punya amplitude dia A tambah dengan A untuk wave yang kedua, hasilnya kita nampak ada crest, berlakunya gelombang membina. Okay, crest dan throw, ada even macam kosong kita punya ni. So kita nampak kalau ombak tu kita nampak fenomena, hasilnya produce constructive and destructive wave sebagai satu gelombang membina dan gelombang memusnah. Okay. So untuk light, hasilnya bila dua light bertemu pada point, so apa yang dia produce? So dia produce bright and dark region. So kita akan nampak satu spot, okay, bright and dark region will produce in accordance to the principle of the superpositions. So bright ni menunjukkan ini adalah constructive lah. Constructive interference. Berlakunya constructive interference pada kawasan bright. Kawasan dark adalah destructive interference. So, this is principle of superposition kan, kita dah belajar dah principle of superposition waktu dalam semester 1 dahulu. Principle of superposition state that
The resultant displacement at any point is the vector sum of the individual displacement due to the two light wave. Okay kan, kita belajar bahawa Y total sama dengan Y1 tambah Y2. So principle of superposition adalah Y total. It's a result of displacement that is the vector sum of displacement of the individual wave yang bertemu tersebut. Okay, so constructive interference, madam dah cakap dah, akan produce bright fringes ataupun maximum lah. Okay, it is the reinforcement of the amplitude of light. Destructive interference, dia cancel kan, kita kalau ombak tu satu crash bertemu dengan throw, hasilnya akan flat kan, sebab amplitude tambah negative amplitude kan, yang ini negative amplitude, so menghasilkan kosong. So destructive kalau water wave, tapi sekarang ni kan kita belajar tentang light, so dia adalah destructive interference is the cancellation, the total cancellations of amplitude akan produce dark fringes ataupun minimum. So itu. So next adalah monochromatic light. So what is monochromatic light? Ni cuma term sahaja. Okay, perkataan mono menunjukkan apa? Mono tu maksudnya satu kan? Okay, so monochromatic light is a light of a single wavelength. Okay, ni monochromatic light. So dia adalah light of single wavelength or frequency. Maksudnya dia ada satu je nilai lambda dan nilai frequency. Okay. So next adalah tadi dalam learning outcome adalah kita kena tahu define coherent sources. So what is coherent sources? Okay. So coherent sources ini adalah plural sources. So maksudnya dia kena ada more than one source lah kan, sebab ini adalah coherent sources. Apa maksud coherent sources? Two or more sources lah, maksudnya dia lebih daripada satu kan, plurals kita. So apa maksud coherent sources? So the sources must have the same wavelength. Okay, dua wave tersebut, dua wave kan, kita kata dua source tersebut mesti same wavelength of frequency. Okay, next kedua, the sources must have constant phase difference. So itu adalah dua point untuk coherent sources kan. Contoh kita ada light pertama dengan light kedua. So dua light ni mesti same lambda or frequency. Kedua mesti have a constant phase difference. Okay, so perbezaan fasanya adalah constant, adalah sama. Macam itu. Okay. So the light wave that are interfering must have the same or approximately of amplitude to obtain cancellation. Okay, dah at minimum or obtain a good contrast. Okay. So kita nak apa? Kita nak melakukan interference. Okay. So apa syarat untuk kita membuat interference of two light? Syarat yang pertama, the light must be coherent sources. The light must be coherent source. Kenapa kena coherent source? Sebab the light wave that are interfering must have the same or approximately amplitude to obtain total cancellation at minimum or obtain a good contrast at maximum. Okay, so that kita boleh cancel lah, total cancel, sebab kita kan nak melakukan destructive interference, sebab kita nak mesti berlakunya dark. Kalau, sebab ni cahaya kan, tapi produce dark. Okay, so kalau
sebab total cancellation. Kalau tak total cancellation, nanti kita nampak lagi light dekat kawasan tersebut. Okay, so 3 conditions untuk melakukan interference. Pertama, coherent sources. Kedua, apa syarat yang kedua? Mesti the sources must have approximately of equal amplitude, same or approximately equal amplitude. Okay, syarat yang ketiga untuk melakukan interference adalah distance between the coherent sources must be as small of the ni. Okay, so maksudnya distance of the coherent sources small as possible of the light wavelength. So maksudnya kan kita ada dua source 1 dan source kedua. So distance antara dua source ni kena rapat berbanding nilai lambda diorang. Okay. So itu 3 syarat untuk melakukan interference, condition for permanent interference. Pertama, must be coherent sources. Kedua, the two sources must be same or approximately of amplitude. Ketiga, distance between the coherent sources should be as small as possible of the light wavelength. Okay. So next adalah path difference. Kita masuk 2 sahaja subtopik hari ini. So path difference simbolnya adalah delta L, okay, perbezaan path, okay. So path difference. Okay, contoh tadi kita ada 2 source kan. Ini adalah source yang pertama, okay. So sebab kita ada double slit dekat sini, kita ada 2 opening dekat belah sini. So kita ada source daripada lubang yang pertama dan source of wave dari lubang yang kedua. So dia kan adalah satu wave. So ini adalah screen kita. Madam.
Hello, dengar ke?